Okay. Bida na sila guys. Ano sabay na ko rin guys. Karon nga hapon diri mi sa ruta dati. Alright, shout out ko Timinang Sir Jimbo Cordero. Alright, basta sir. Alright, tulo ay patrami ka po guys. Karon nga hapon sa subida ni diri guys. Alright, ano to bira. Sige. Naugi gear kamay. Sige. Ayun. Sige, ayaw lang ikuan. Patayin. Isa ka kuan kay kuan man gud, kamay ligid. Sige, patayin kin. Gamay man gud ang ligid. Wala hindi sa kakatarong og kuan, grip. Kira na kay si tawag kaning tulak mode. Idol Carlos. Alright. Woo! Mani ride na mo ron karong hapon guys. Alright, excuse. Was out yung lahat. North Cotabato bikers. Okay, ride me dire. Tawang ligid o max light. Oh. Musta man, okay lang? Okay lang. Ako itulak ay. Dito sana sila. 30. Sige. Sikari. Muna sa video. Alright guys. Alright, thank you views. Alright.